गति भत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तम्भभृदाता सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण में कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मानू रायपति जय गुरु जनाए। आशा करे समस्ते भल थे। आज इष्ट प्रसंग हूँ परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दीक्षापत्र परिक्रमा भुवनेश्वर रे किछि कहिथिबा कथा जानिबा। दीक्षापत्र काम माँ मानकर अशेष क्षमता रही। सेमाने चाहिए दीक्षापत्र कार्य कौन जे करि पारंती तार अनेक उदाहरण दे श्री श्री आचार्य देव किछि कथा कहिसंती। आसंतु सुनि। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव कहउचंती, मुई दीक्षापत्र परिक्रमा रे कटक जाइथिली। शुणिली जड़े 30 वर्ष है दीक्षा नहीं तार कौन संजोग ठाकुर संगे नथिला। यही 30 वर्ष पर कौन एक प्रेरणा रे से पेंडाल रे वर्षा रे मशा कामुड़ा रे सारा राति बसी रहिला। ता देखा देखी आउ केते जण जो माने केबे भी कौन कार्य जोग दे नाहांती समस्ते गोटे गोटे कैटेगरी रे आबद्ध रही जाती। मु किलो मु डाक्तर एभली समस्तंक सह मिसी पारंदिनी। सेमाने मध्य आसी बसिले, समय देले, ठाकुर कार्य रे कंट्रीब्यूट करिले। समय देबाकू हुए, उत्साह देबाकू हुए। आमे प्रत्येक किए केते करि पारू सेटा देख। एभली कले अनेक व्यापक भावे कार्य करि परिबा। भुवनेश्वर चारिपटे अनेक जगह अछि। प्रत्येक माँ माने गोटे लिस्ट करिनियो क्यों क्यों जगार क्यों माने अच्छी आगे लिस्ट को कंप्लीट करनियो तापरे करिवे। आसाम रे खारुपेटिया ग्राम रे जड़े माँ से बहुत डेरिंग माँ से पंचायत ऑफिस पूरा दखल करनेले। सुंदर जाजन करी पंचायत ऑफिस को जाई लिस्ट बाहर करी टोटाल सेटारे 67% डीपीआर करी नहीं। सीए जड़े माँ से जड़े भयंकर माँ से एका एपरी करी नहीं जे से जगहटी को पूरा चेंज कर देइछंती। गोटे कथा कहूची, तुम्हें माने केते बेले जदि गोटे जगह को जाओ, कुरुणिया गोटे जगह बिहार सेठार अनेक कर्मी दादा माने अछंती। सेमानंको भितरे केंचा केंची चली थाए। सेटा करे जने माँ जने ऋतिक शिबू दादा स्त्री सी माँ एका लड़े करी मंदिर करी छंती। सेठी शिशि दादा केते थर रही छंती तार ठिकଣା नाही। एकदम ठाकुर कर्म करने को हेबो माने करने को हेबो। पुत्र घर पर एसी नहीं से कहिले जे एमिति बोका तू आगे जा आचार्य भवन रे दादांग पई आगे लगा, मु गरम रे रहिबी, तू जा आगे लगा। पुत्र माने भी सबु माँ परी एकदम इष्ट प्राण। गोटे माँ जदि एमिति करी चेंज करि पारिछि से दिन अगणित अछंती खाली चिंता करंतु कि भाबे करा जाए। एटा ही तुमर गल्प। यही थिला आचार्य देवंकर भुवनेश्वर दीक्षापत्र परिक्रमा रे किछि कहिथिबा कथा। जेपरि से डेरिंग माँ जे कि निज पई एसी आसीथिबा पुत्र को शिक्षा देले कि आगे गुरु को दिया जाए। बहुत भल पॉइंट थिला ये। यही ही आम मान को प्रेरणा दिए कि आमर केते गुरु भक्ति एपरी भाव में करू करू आम भितर ही गुरु भक्ति जागृत हुए। आउ एक घटना परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव राउरकेला रे दीक्षापत्र परिक्रमा रे कहते ताकू आमे शुणिबा। बहुत सौभाग्यर कथा कि आचार्य देव कहिथिबा कथा को आमे शुणी पारुछे। जो माने आचार्य देव दर्शन करि पारना हंती सेमाने भी कथा शुणी बहुत खुशी लागिबो। आसंतु जानिबा। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव कहउछंती, गुरु चाहती मंगलर विस्तार, ताले आमे कौन चाहूँ? आमे चाहूँ स्वार्थर विस्तार। जेते बेले मोर स्वार्थ मते असुविधार पकाइबो सेते बेले मु डाकिबी गुरुदेव मते बंचाओ, ठाकुर मते बंचाओ।
ମୁଁ ନିଜ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ କରୁ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା ବଦଳରେ ଆମେ ନିଜେ ଅହଙ୍କାର ପୂଜା କରୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ପୂଜା କରୁ, ନିଜେ ପ୍ରୟୋଜନର ପୂଜା କରୁ, ସବୁ ସମୟରେ ମନରେ ନିଜରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଏଇ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନ ଓ ହୋସ। ମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶରୀର ଥିବ ଏ ଅହଙ୍କାର ଯିବ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏକଟାଇ ଅହଙ୍କାର, ଇଗୋ। ହୋସର ଅର୍ଥ ଚେତନା, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, କେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାର କ୍ଷମତା। କେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, କେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହାର ଥାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କ୍ଷମତା ଭିତରେ ରହି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବି, କେଉଁଟା ନାହିଁ, ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଥାଏ। ମଣିଷର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ମଣିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଲାଠି ବାଡ଼ାଇ ବାଡ଼ାଇ ରାସ୍ତା ଚାଲେ। ଆଖିର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହେଲା ଲାଠି। ତେଣୁ ଏହି ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଧରୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁ। ଗୁର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର, ରୁର ଅର୍ଥ ଆଲୋକ। ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ଆଲୋକ ଦେଖାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଏହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର। ଗୁରୁ ଚାହାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳର ବିସ୍ତାର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ଆମେ ଚାହୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିସ୍ତାର। ତାହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ବିସ୍ତାର ଏକ ସଙ୍ଗେ ହୋଇପାରିବେ କି? ତେଲ ଓ ପାଣି ଏକେ ସଙ୍ଗେ ରହିପାରନ୍ତି କି? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିସ୍ତାର ଚାହେଁ କେବଳ ନିଜର ବିସ୍ତାର, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ବିସ୍ତାର କେବଳ ନିଜର ବିସ୍ତାର ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ଚାହେଁ ମୋର ବିସ୍ତାର, ତୁମର ବିସ୍ତାରର, ପରିବେଶର ବିସ୍ତାର। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ବିସ୍ତାର କେବଳ ନିଜର ବିସ୍ତାର ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ଚାହେଁ ମୋର ବିସ୍ତାର, ତୁମର ବିସ୍ତାର, ପରିବେଶର ବିସ୍ତାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିସ୍ତାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? ଧରାଯାଉ ଆମେ ଚାଷ କରୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେଲା, ଆମେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ ବର୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୋର କହିବା ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିବି, ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଠାକୁର ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ନିଜେ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବି ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ମୋତେ ସାହାରା ଦରକାର ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ନିଏ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁ? ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା ବଦଳରେ ଆମେ ନିଜେ ଅହଙ୍କାରରେ ପୂଜା କରୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ପୂଜା କରୁ, ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନର ପୂଜା କରୁ, ସବୁ ସମୟରେ ମନରେ ନିଜର ହିଁ ପୂଜା କରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଏଇ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା? ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କିଛି କହିଥିବା କଥା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।